Venkateshaya. Welcome everyone to Nadani Ranjanam. Shri Ravi Prakash. Shri Ravi Prakash ji is a talented young Kathak artist from the Jaipur Gharana, currently training under Pandit Rajendra Gangani ji. He holds a master's degree in Kathak and is pursuing a PhD along with formal training in yoga and Navras Sadhana. A graded Doordarshan artist and Spikmeke empaneled performer, Ravi ji has received prestigious awards like the Nritya Suvarna Jyoti Samman, Amrapali National Classical Dance Award, and many more. Om Ganapataye Namaha. Kathak, an Indian classical dance form, derives its name from the word katha, meaning story. Rooted in the ancient tradition of storytelling, Kathak combines graceful movements, intricate footwork, and rhythmic brilliance to convey both narrative and emotion. Today's performance will consist of several compositions including stuti and bhajan, offering a devotional and traditional flavor to the presentation. The first and foremost is a Ganesh stuti. Shubha Ghadi Prathama Ganesh Manao. Before the commencement of every auspicious occasion, we invoke the blessings of Lord Ganapati, the remover of obstacles and the harbinger of success. This stuti is based on Rag Bhatiyar, set to Tal Deep Chandi, a 14-beat cycle, and will be performed by Shri Ravi Prakash ji and his disciples. Om Namo Venkateshaya. धा धा दिन ता धान 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 धित्ता 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 किड़धा तीटे धान 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 धा किड़धा तीटे धान 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 धा किड़धा तीटे धान 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 धा धान 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 धा धा धागिन धागे तिटे 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 श्रवण सुंदर धागिन धागे तिटे नाम गणपति धागिन धागे तिटे ज्ञाननाथ गजाननम तिटे धागिन धागे तिटे धागिन धागे तिटे लंबोदर तिटे धागिन धा एक दंत धा तिटे धागिन धागे तिटे तड़ित तक दिम गिंत धा गिन धा तकिट दिन धा तकिट दिन धा तकिट दिन धा तड़ित तक दिम गिंत धा गिन धा तकिट दिन धा तकिट दिन धा तकिट दिन धा तड़ित तक दिम गिंत धा गिन धा तकिट दिन धा तकिट दिन धा तकिट दिन धा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा
शुभ घड़ी प्रथम गणेश मनाओ। 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 मंगल ज्योत जलाओ जलाओ। मंगल ज्योत जलाओ जलाओ। शुभ घड़ी प्रथम गणेश मनाओ। 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 पूजो प्रथम श्री गणनाथ। पूजो प्रथम श्री गणनाथ। रखते हैं सारे जग की लाज। रखते हैं सारे जग की लाज। श्रद्धा शीश झुकाओ नवाओ। श्रद्धा शीश झुकाओ नवाओ। शुभ घड़ी प्रथम गणेश मनाओ। 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 शुभ घड़ी प्रथम शुभ घड़ी प्रथम शुभ घड़ी प्रथम गणेश मनाओ। शंकर सुमन भवानी नंदन। शंकर सुमन भवानी नंदन। आज करूं मैं अभिनंदन। आज करूं मैं अभिनंदन। शुभ देव मिल सब गाओ मनाओ। शुभ देव मिल सब गाओ मनाओ। शुभ घड़ी प्रथम गणेश 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 मनाओ। मंगल ज्योत जलाओ जलाओ। मंगल ज्योत जलाओ जलाओ। शुभ घड़ी प्रथम गणेश मनाओ। शुभ घड़ी प्रथम गणेश
शुभ घडी प्रथमा गणेश मनाओ गणेश मनाओ गणेश मनाओ Om Namo Bhagavate Vasudevaya. The next segment is a Vishnu Vandana presented in a completely rhythm-based format. This composition draws from the Nritya Paksh of Kathak, the grammatical aspect, and incorporates various traditional elements such as Tukde, Tode, Paran, Parmelu, and more. These rhythmic compositions highlight the technical intricacies and vibrant energy of Kathak. The segment is set to Tal Teen Tal, a 16-beat cycle in Drut Lay. This performance will be presented by Shri Ravi Prakash Ji and his disciple. Om Namo Venkateshaya. Sani da ni da ma ga ma ga ri ga ma da ni sa. Sani da ni da ma ga ma ri ga ma da ni sa. Sani da ni da ma ga ri ga ma da ni sa. Ga ma da ni sa. Ga ma da ni sa. Ding na na ding ding na na ding ding na ding 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 na ding na na ding ding na na ding ding na ding. Ti te sa ti te sa sa ti te ka sa ti te te ta ka ta ti ki te sa din ta ka sa din ta ka sa din ta ta ki te ti ki te ta ge ti ki na ge ti ti ka ta ga ti ge ne ta ga ti da ga ti da ga ti da ga ti da da ga ti da ga ti da ga ti da ga ti da da ga ti da ga ti da ga ti da ga ti da Shantagaram Bhujagashayanam Vishwadaram Gagana Sadrisham Meghavarnam Shubhangam Tathari kukuta Tathari kukujan Jan Thari ka jana ka jana Draga draga thai Tathari kukuchana Draga jana Tathari 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 Lakshmikantam Kamalanayanam Yogirvirdhyanagamyam Vande Vishnu Bhavabhay Haranam Sarvalokaike Ekanatham Sagitari 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 Sagitari
Om Namah Shivaya. The next composition is a stuti dedicated to Lord Shiva, the Rudrashtakam. Rudrashtakam is a revered Sanskrit stotra composed by the great Bhakti poet Goswami Tulsidas ji. This beautiful hymn praises Lord Shiva, describing his divine virtues and eternal formless nature. In this presentation, the Rudrashtakam is set to Tal Dadra, a rhythmic cycle of 6 beats, and is based on a blend of Rag Rageshri and Bagheshri, creating a soulful and meditative atmosphere. This will be a solo performance by Sri Ravi Prakash ji. Namami Shamishana Nirvana Rupam. I bow to Lord Shiva, the eternal, formless embodiment of liberation. Om Namo Venkateshaya. शमीशा निर्वाणरूपं नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं नमामि निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीत मीशं गिरीशं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीत मीशं गिरीशं कराला महाकालकालं कपालं गुणागार संसार परमुन्नतोऽहं कराला महाकालकालं कपालं गुणागार संसार परमुन्नतोऽहं नमामि 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 तुषारा
गम्भीरम् मनोभूतकोटि प्रभा श्रीशरीरम् स्फूर्णमौलि कल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलतकुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि धिटता धिटिकता गदिगन धिटता 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 धिटिकता गदिगन धिटता धिटता धिटिकता गदिगन धिटता धिटता धिटिकता गदि धिटता किट धूम किटता कतला गता तला तकतला तकतिमि 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 धिटा धिटा धिट धूम किटता कतला दादा दादा तागिट 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 प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवपतिं भावगम्ये भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्ये भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः Jai Shri Ram. Continuing the series, the next composition is a Ram Bhajan. Shri Ramachandra Kripalu Bhajamana Harana Bhavabhaya Darunam. It is a devotional hymn urging the mind to sing the praises of the merciful King Shri Ramachandra, the one who removes the terrible fears and sufferings of worldly life. This bhajan was composed by the great saint poet Goswami Tulsidas ji and has been beautifully rendered by Pandit Rajan and Pandit Sajan Mishra ji, based on rag Yaman Kalyan and set to Tal Rupak, a 7-beat cycle. The performance of this bhajan will be presented by the disciples of Sri Ravi Prakash ji. Om Namo Venkateshaya.
नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री राम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजान भुज शरचापधर संग्राम जित खर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री राम
नंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भगमन हरण भव भय दारुणम श्री राम। इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कुंजनिवास कुरु कामादि खलदल रंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भगमन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भगमन हरण भव भय दारुणम श्री राम श्री राम हे श्री राम। Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. The final performance of this evening is a Kathak presentation based on Sargam. This piece will beautifully showcase both the Nritya and Nritya aspects of Kathak. It features intricate elements such as various Padasanchalan, that is types of footwork, Bhramari, that is spins, Hastaks, that is hand movements, and Kavit, a unique literary and rhythmic feature of Kathak. The composition is set to Tal Teen Tal, Drutlay, a 16-beat rhythmic cycle. All the pieces presented this evening have been composed by the renowned Kathak maestro Pandit Rajendra Gangani ji. The choreography for this performance has been done by his disciple Shri Ravi Prakash ji. Om Namo Venkateshaya.
कृष्ण सखा मिल गए ग्वालिन घर, हिरत फिरत जब देख लियो, तब ग्वाल के कांधे चढ़ माखन उतार लियो और खाए लियो। दध की मटकी झटकी पटकी और दूध पी बखेर दियो। पकड़ लियो राधा ने जब तब ग्वाल बाल सब भाग गए, दध खाए गए। देख नारायण ताल बजायत नाचन लागे, किट थे तथे तथे तकिट थे तथे तथे
ta ki ta ta thei ta ta da tha din din da tha din din da tha din din ta ta din din da tha din din da tha din din da tha din din ta ta din din tha din din da tha din din da tha din din ta ta din din da tha din din da tha din ta ta din din da ta va thung ga tak tak ki ta thung ga tak di ga ta thung ga tak dig 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 thei na dig 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 thei dig dig tho dig 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 thei dig dig tan ta ta thei 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 dig dig kan ta ta thei ta ta thei ta ta thei ta ta thei dig dig kan ta ta thei ta thei ta thei ta thei ta thei ta va thung ga tak tak ki ta thung tak dig ga ta thung ga tak dig 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 thei na dig 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 thei dig dig tho dig 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 thei dig dig kan ta ta thei 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 dig dig kan ta ta thei ta ta thei ta ta thei ta ta thei dig dig kan ta ta thei ta thei ta thei ta thei ta thei ta va thung ga tak tak ki ta thung ga tak dig ga ta thung ga tak dig 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 thei na dig 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 thei dig dig tho dig 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 thei dig dig kan ta ta thei 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 dig dig kan ta ta thei ta ta thei ta ta thei ta ta thei dig dig kan ta ta thei ta ta thei ta ta thei ta ta thei 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 da sa ni da ma da ma ga ma sa ma da sa ni da ma da ma ga ma sa ma da sa ni da ma da ma ga ma sa ma sa ni da ma da ma ga ma sa ma da sa ni da ma da ma ga ma sa ma da sa ni da ma da ma ga ma sa ma da sa ni da ma da ma ga ma sa ma da sa ni da ma da ma ga ma sa ma ni ni sa 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 da da ni ni da ni sa ga 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 ma ma ga 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 ma ma sa ga ma ni ni sa 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 da da ni ni da ni sa ga 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 ma ga 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 ma sa ga ma dha ni da ma da ga ma ga ma ga sa ni dha dha ni da ma da ga ma ga ma ga sa ni dha dha ni sa ni sa ga sa ga ma ga ma dha ga ma da sa ni da ma dha ma ga sa sa da ni sa da ni sa ni da ma dha ma ga sa ni sa da ni sa sa ga ma dha 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 sa ni da ma dha ma ga ma sa ma da sa ni da ma dha ma ga ma sa ma da sa ni da ma dha ma ga ma sa ma sa ni da ma dha ma ga ma sa ma da sa ni da ma dha ma ga ma sa ma da sa ni da ma dha ma ga ma sa ma da sa ni da ma dha ma ga ma sa ma da sa ni da ma dha ma ga ma sa ma tha din din da tha din din da tha din din ta ta din din da tha din din da tha din din da tha din din ta ta din din tha din din da tha din din da tha din din ta ta din din tha din din da tha din din da tha din din ta ta din din ta thi thi tat thi tam thi ta tat tat thei tat thei tat thei tha din din da tha din din da tha din din ta ta din din da tha din din da tha din din da tha din din ta ta din din da tha din din da tha din din ta ta din din da tha din din da tha din ta ta din din da ta thi thi tat thei tam thei ta tam thei ta tam thei ta tat tat thei tat tat thei tat tat thei tha din din da tha din din da tha din din ta ta din din da tha din din da tha din din da tha din din ta ta din din da tha din din da tha din din ta ta din din da tha din din da tha din din ta ta din din da ta thei thei tat thei tam thei tam thei tam thei tam thei tam thei tat tat thei tat tat thei tat tat thei tha din din da tha din din da tha din din ta ta din din da tha din din da tha din din da tha din din ta ta din din tha din din da tha din din da tha din din ta ta din din tha din din da tha din din da tha din din ta ta din din ta thei thei tat tat thei thei tam thei tam thei tam thei tat tat thei tat tat thei tat tat thei tam thei tam thei tam thei tha din din da tha din din da tha din din ta ta din din da tha din din da tha din din da tha din din ta ta din din
धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा धे धे तत् धे त्रम धे तत् 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 धे धा धे धे तत् धे तत् धे तत् धे त्रम धे तत् 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 धे धा धे धे तत् धे तत् धे तत् धे त्रम धे तत् 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 धे द सा नि द नि द म ध म ग म स म द सा नि द नि द म ध म ग म स म द द सा नि द नि द म ध म ग म स म सा सा नि द नि द म ध म ग म स म द सा नि द नि द म ध म ग म स म द द सा नि द नि द म ध म ग म स म द सा नि द नि द म ध म ग म स म द सा नि द नि द म ध म ग म स म सा नि द सा नि द सा नि द सा नि द ग म ध Thank you.